नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। वधान मार्केट में कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। बिहार नंबर की कार बाजार पहुंचने से सनसनी। जांच में जुटे पुलिस। सिलीगुड़ी के वधान मार्केट में शनिवार दोपहर को बिहार नंबर की एक गाड़ी में अचानक आग लग जाने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में आग लगते ही आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। इस बीच खबर मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। आग लगने से गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। इस बीच पानी टंकी आउटपोस्ट के पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस गाड़ी को सीज कर अपने साथ ले गई। दूसरी ओर बिहार नंबर की गाड़ी यहां आने को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। मार्केट में गाड़ी में आग लगने की खबर मिलते ही वधान मार्केट व्यवसायी समिति के सदस्य व एसडीडीए के वाइस चेयरमैन नानटू पाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी बिहार नंबर की गाड़ी यहां आने पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस से पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। দেখুন, এটা একটা দুর্ঘটনা। কারণ গাড়িটা এখান থেকে রানিংয়ে যাচ্ছিল, রানিংয়ে গাড়িটা আগুন লেগে যায় শর্ট সার্কিট হয়ে। এবার যখন পেছন থেকে আমাদের মার্কেটের কিছু লোক চেঁচিয়ে থাকে, তখন গাড়িওয়ালা এখানে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে নেমে যায় গাড়ি থেকে। তারপরে ঘটনা কি হলো হঠাৎ? তারপরে দেখুন প্রচুর আগুন লেগেছে। আমাদের মার্কেটের প্রচুর লোক, তারা বালু দিয়েছে, জল দিয়েছে, অনেক কিছু করেছে, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। লাস্টে ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। গাড়িটা হঠাৎ আগুন লাগলো কি কারণে? শর্ট সার্কিট হবে গাড়িটা। আমাদের মার্কেটটা আজকে বেঁচে গেল, কেন মার্কেটে অত ভয়াবহ আগুন লেগে যেত পারতো। যার জন্যই আমাদের মার্কেটের আমরা এই দুটো দোকানে একটু হিট হয়ে গেছিলো। আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে দিয়ে জল দিয়ে ওটাকে ঠান্ডা করিয়ে তারপর ফায়ার ব্রিগেডকে আমরা বিদায় করি। দেখুন, এটা তো বিহারের একটা গাড়ি, কেন আগুন লাগলো আমি পুলিশকে ইনকোয়ারি করতে বলেছি এবং চেয়ারম্যানকেও জানিয়েছি। বিষয়টা দেখতে হবে, কেননা এইখানটা রাতের দিকে হলে পুরো মার্কেটই আগুন লেগে যেত এবং গাড়ি এইভাবে বিস্ফোরক হয় মার্কেটের মধ্যে এই প্রথম আমি দেখলাম। রাস্তাতে বড় রাস্তাতে হয়, কিন্তু বিধান মার্কেটে তো 20 স্পিডে যাওয়া যায় না। তো 20 স্পিডে না গেলে এখানে এত স্লো স্পিডে কীভাবে গরম হলো, আগুন লাগলো। আর বিহার থেকে এসছে মালিক এবং এগুলো পুলিশকে ভালোভাবে ইনকোয়ারি করতে হবে এবং বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলাম। আগামী দিনে যাতে মার্কেটে বড় গাড়ি না ঢুকে, তার জন্য মার্কেট সেক্রেটারিকে বলেছি যে এটা বড় গাড়ি যেন না ঢুকতে দেওয়া হয়, ছোটো গাড়ি অ্যালাউ করুন। এইসব 4 চাকার গাড়ি দিয়ে মার্কেটে খুব রিস্কি আছে। আমার গাড়ি হয়েছিল, এখানে গাড়ি ঠিক করতে যাওয়া হয়েছিল। ঠিক করতে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এসে জাস্ট রাখা হচ্ছিল গ্যারেজের মধ্যে। হট করে গাড়ি অটোমেটিক স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। স্টার্ট যখন করতে যায় গাড়িটা স্টার্ট নেয়নি। ঠিক আছে, যখন স্টার্ট নেয়নি তখন নিচ দিয়ে দেখছি যে আগুনে গোলা পড়ে। পাশের থেকে বলছিল যে গাড়িতে আগুন লাগে, নিচে শর্ট সার্কিট হচ্ছে। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच उत्तर बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कोरोना संक्रमण का आज एक नया मामला सामने आया है। इस बीच अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उक्त कोरोना मरीज को अलीपुरद्वार के तापसी खाता कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अलीपुरद्वार जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 182 हो गई है। जंगल के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए खोलने पर विचार कर रही है सरकार। ये बातें कही है राज्य के वन मंत्री ने। वन मंत्री ने कालचिनी ब्लॉक के गरमबीट कार्यालय का किया उद्घाटन। राज्य के वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने शनिवार को कालचिनी ब्लॉक के गरमबीट कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में जंगल के कुछ हिस्से को खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्दी फैसला लिया जाएगा। शनिवार को राजा भातखावा में वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के पर्यटन व्यवसायियों ने वन मंत्री को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। একটা আমাদের বক্সা টাইগার রিজার্ভের যে প্রত্যেক বছর একটা মিটিং হয়, যে কীভাবে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কী হয়েছে, কী করা উচিত, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কী করে ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় সেইগুলো নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা একটা অ্যাপসও চালু করেছি, যেখান থেকে কোথায় কার কী মুভমেন্ট আছে সেই মুভমেন্টগুলো ট্র্যাক করার জন্য চেষ্টা চলছে এবং সেটাকে আরও কী করে আধুনিক করা যায় তার জন্য একটা চিন্তাভাবনা হয়েছে। এরপরে আরেকটা আমাদের ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ওরিয়েন্টেড আমাদের একটা মিটিং ছিল, যে এটা নর্মালি আমাদের প্রত্যেক বছরই এই মিটিংটা হয় এবং যেহেতু কোভিডের জন্য অনেকে বিভিন্ন সময় কলকাতা পৌঁছাতে পারছে না, তাই আমরা উত্তরবঙ্গে এই মিটিংটা করেছি। সো ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে তাদের নিজেদের ব্যাপার, কারণ আমরা কোভিডের সময়, করোনার সময় প্রচুর আমাদের ইনকাম জেনারেট হয়নি, লস হয়েছে, বিকজ এটা তো কিছু করার নেই, কারোর হাতে নেই। সুতরাং এটাকে তাড়াতাড়ি যাতে ঠিকঠাক করা যায় তার জন্য ই অকশন করা, হানি কালেকশন,
এগুলোকে কীভাবে হবে আরও ভালো করে কি করা যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। মিটিং দুটো নিয়ে একটু কাইন্ডলি না, একটা আমাদের বক্সার টাইগার রিজার্ভের যে প্রত্যেক বছর একটা মিটিং হয় যে কীভাবে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কি হয়েছে, কি করা উচিত, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কী করে ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় সেইগুলো নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা একটা অ্যাপসও চালু করেছি যেখান থেকে কোথায় কার কী মুভমেন্ট আছে সেই মুভমেন্টগুলো ট্র্যাক করার জন্য চেষ্টা চলছে এবং সেটাকে আরও কী করে আধুনিক করা যায় তার জন্য একটা চিন্তাভাবনা হয়েছে। এরপরে আরেকটা আমাদের ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ওরিয়েন্টেড আমাদের একটা মিটিং ছিল, যে এটা নর্মালি আমাদের প্রত্যেক বছরই এই মিটিংটা হয় এবং যেহেতু কোভিডের জন্য অনেকে বিভিন্ন সময় কলকাতা পৌঁছাতে পারছে না, তাই আমরা উত্তরবঙ্গে এই মিটিংটা করেছি। সো ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে তাদের নিজেদের ব্যাপার, কারণ আমরা কোভিডের সময়, করোনার সময় প্রচুর আমাদের ইনকাম জেনারেট হয়নি, লস হয়েছে, বিকজ এটা তো কিছু করার নেই, কারোর হাতে নেই। সুতরাং এটাকে তাড়াতাড়ি যাতে ঠিকঠাক করা যায় তার জন্য অকশন করা, হানি কালেকশন, এগুলোকে কীভাবে হবে আরও ভালো করে কি করা যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ वामपंथी संगठन एसएफआई डीवाईएफआई की ओर से शनिवार को जलपाईगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इन संगठनों के सदस्यों ने शहर के पेट्रोल पंप के सामने मोटर बाइक लेकर पैदल चलकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ वाम समर्थकों ने आज शहर के आर्यभट्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जमा होकर मोटरसाइकिल के साथ पैदल चलकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी हाथ में पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ लिखी तख्तियां लिए हुए थे। मोटरसाइकिल से पैदल चलते हुए ये शहर के डीवीसी रोड इलाके में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी नेता प्रदीप दे, दीप शभु सन्याल समेत काफी संख्या में अन्य नेता व समर्थकों ने आज विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। দাম এখানে এবং গোটা ভারতবর্ষের এই চেহারা একই। পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়াতে খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন তার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে, গাড়ির খরচা বেড়ে যাচ্ছে, ফলত সামগ্রীর দামও বেড়ে যাচ্ছে এবং যেখানে বিশ্ব বাজারে পেট্রোলের দাম নিম্নগামী অর্থাৎ কমে এসেছে, কিন্তু আমাদের এইখানে ভারতবর্ষে কোলে কছিলায় এই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেস এবং বিভিন্ন রকম ট্যাক্স লাগিয়ে দিয়ে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, যার ফলে ভোগান্তি শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আজকে আমরা এখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, বাইক হাঁটিয়ে নিয়ে প্রতিবাদ করছি। पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और गरीब कल्याण रोजगार योजना के पश्चिम बंगाल राज्य को शामिल नहीं करने के विरोध में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने शनिवार को रायगंज में पार्टी के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन शुरू करेगी। अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा, अखिल भारतीय युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक बंदोपाध्याय के परामर्श पर पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে, আপনাদের মাধ্যমে যেহেতু এখন লকডাউনের পরিস্থিতি, আমরা মিটিং মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদটা করতে পারছি না বলেই আমরা আমাদের যে সভাপতি আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ওনার নির্দেশে আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এইভাবে জ্বালানির দাম বাড়াতে থাকে এবং গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনায় যদি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে যদি অন্তর্ভুক্ত না করে, পিএম কেয়ার ফান্ডের ট্রান্সপারেন্সি না আসে এবং সাংবাদিকতার পর যেটা বললাম, প্রধানমন্ত্রীর দত্তক গ্রাম দোমারির উপরে যেভাবে সুপ্রিয়া শর্মার উপরে যেভাবে এসসি এসটির মামলা হয়েছে, এগুলা যদি তুলে না নেয় তাহলে আগামী দিনে যখনই লকডাউন উঠে যাবে আমরা মাঠে মিটিং মিছিলের মাধ্যমে এই প্রতিবাদটা জানাবো। এই কথাটা বলার জন্যই আজকে আপনাদের এখানে ডাকা। আপনারা এখানে সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। किसानों के हितों की रक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया आंदोलन। केंद्र की सरकार द्वारा बिना सोचे समझे अनियोजित तरीके से लॉकडाउन के कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से परेशान किसानों के हितों की रक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है। रायगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर सामाजिक दूरी बनाते हुए आज रायगंज के बाड़ोदारी में किसान विरोध रैली निकाली गई। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का भी अवरोध किया गया। तृणमूल कांग्रेस द्वारा बुलाई गई किसान रैली का नेतृत्व रायगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मानस घोष और अन्य शीर्ष तृणमूल नेताओं ने किया। रायगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मानस घोष ने बताया कि केंद्र सरकार की अनियोजित बंद के कारण किसानों को
काफी आर्थिक क्षति हुई है और वे परेशान है। इसलिए हमारी मांग है कि सभी कृषि ऋणों को माफ किया जाए। जूट उत्पादकों और जूट उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए। আজকে আপনারা পথ অবরোধ কেন করেছেন? কেন্দ্র সরকারের একটা অপরিকল্পিত লকডাউন, বিদেশ থেকে যারা অনাবাসী ভারতীয় তাদেরকে নিয়ে এসে করোনাকে ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়েছে এবং তার সাথে আমাদের দেশের 29টা অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যাদের কথা কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করেনি, তারা পায়ে হেঁটে এবং কেউ সাইকেলে চেপে বিভিন্নভাবে তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন। এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে গ্রামের অর্থনীতির ভিত ভেঙে গেছে। আজকে কৃষিজীবী মানুষ, আজকে শ্রমজীবী মানুষ, তাদের হাতে টাকা নেই, ঘরে খাবার নেই। আজকে এই পরিস্থিতিতে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে সমস্ত রকমের কৃষি ঋণ কেন্দ্র সরকারকে মকুব করতে হবে। ইউপিএ 1 সরকারের আমলে, কংগ্রেস তৃণমূল জোট সরকারের আমলে সেই সময় ভারতবর্ষে 4 কোটি কৃষকের 72,000 কোটি টাকা কৃষি ঋণ মকুব করা হয়েছিল। আজকে বিজয় মাল্য থেকে শুরু করে ললিত মোদিরা তারা দেশের টাকা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকরা যে ঋণ নিয়ে আছেন সেই ঋণের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মকুব করছে না। সেই ঋণের টাকা মকুব করতে হবে, এটা আমাদের প্রথম দাবি। দ্বিতীয় দাবি যে পাটের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি কমপক্ষে 7,000 টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘোষণা করতে হবে এবং জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে গোটা দেশে পাট চাষিদের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করতে হবে, পাট কিনতে হবে পাট শিল্পকে বাঁচানোর জন্য। सड़क मरम्मती की मांग में पथा अवरोध। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के लोगों ने शनिवार को सड़क मरम्मती की मांग को लेकर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर प्रदर्शन किया। इस्लामपुर के मिलनपल्ली संलग्न कृषि बाजार इलाके में लोगों ने आज सुबह 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर यातायात ठप कर दिया। पथ अवरोध के कारण भारी जाम की समस्या देखी गई। सड़कों के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस्लामपुर शहर से गुजरने वाले 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल अवस्था में है। सड़क पर जगह जगह खड्डे उभर गए हैं। बरसात से यहाँ पानी भर जाने से यातायात में काफी दिक्कतें आती है। बदहाल सड़क के कारण यहाँ अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रशासन व अधिकारियों को बार बार सड़क मरम्मती के लिए आग्रह किए जाने के बावजूद हालत जस के तस है। यही कारण है कि वे लोग आज सड़क का अवरोध कर सड़क मरम्मती की मांग कर रहे हैं। গত 1 মাস ধরে এই রাস্তার এরকম অবস্থা আছে, বেহাল দুর্দশা, একদম মানুষ চলাফেরা করতে পারছে না। এখানে আশেপাশে যত মানুষ আছে একটাই রাস্তা, মানে পাড়ার ভিতর দিয়ে চলতে হলে NH এর উপর দিয়ে চলতে হয়। এখানে প্রতিদিন 2 থেকে 3টা করে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আজকেও এই ছেলেটা বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় ট্রাক পালে এরকম পাল্টি হয়ে যায়, বাইক নিয়ে তখন পড়ে গেছে। এখানে প্রতিদিন একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, বাড়ির লোক রাস্তায় উঠতে পারে না, প্রতিদিন এরকম ঝামেলা হচ্ছে। তাই জন্য আজকে এতদিন প্রশাসন আশ্রয় দিয়ে গেছে, আজকে ঠিক হয়ে যাবে, কালকে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক হয়নি। আজকে এর জন্য লিখিত পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এখানে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिकी विदेश विभाग के मानव तस्करी के रिपोर्ट में ट्रैफिकिंग की रैंकिंग में बांग्लादेश की स्थिति में सुधार हुआ है। ट्रैफिकिंग की रैंकिंग में बांग्लादेश पिछले साल टियर 2 वॉच लिस्ट में था, जिससे बाहर कर दिया गया है। बांग्लादेश को मानव तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए टियर 2 श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। हालांकि बांग्लादेश मानव तस्करी को पूरी तरह से रोकने में सक्षम हुआ है, लेकिन मानव तस्करी पर अंकुश लगाने में जरूर सफल रहा है और यही कारण है कि रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस संबंध में बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमन ने कहा, यह बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी खबर है और यह उपलब्धि प्रधानमंत्री शेख हसीना की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी दिशा निर्देशों के कारण संभव हुआ है। আজকে আমি আপনাদের একটা সুখবর দিতে চাই যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের দেশ থেকে মানব পাচার, নারী পাচার, শিশু পাচার এই বদনাম আমাদের মাথায় খুব বেশি। আর প্রায়ই পত্রিকায় দেখেন যে লিবিয়াতে কিংবা সাগরে বাঙালিরা এই মানব পাচারের শিকার হয়েছে। সেই জন্য আমেরিকানরা প্রতি বছর তারা একটা রিপোর্ট বের করে। এই রিপোর্টকে বলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটস ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট, প্রতি বছরে বের করে। গেল বছরে যখন বের করলো তখন আমাদের তারা টায়ার 2 দ্বিতীয় পর্যায়ের ওয়াচ লিস্টে রেখেছিল। ওয়াচ লিস্টে রাখার অর্থ হচ্ছে যে আমরা যদি এর থেকে নিচে নেমে যাই থার্ড টায়ারে, তাহলে কিন্তু আমাদের বড় অমঙ্গল। তাহলে আমাদের এই কি আমাদের এইড পাওয়া যাবে না, আমাদের ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়া যাবে না, আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক IMF-এর যে বিভিন্ন ধরনের আমরা ঋণ সহজ শর্তে পাই সেগুলো পাবো না। আমাদের দেশ থেকে আমেরিকায় যে কালচারাল এক্সচেঞ্জ হয়, এডুকেশনের সব বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খুব কম সংখ্যক লোক কি করতে পারে, বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমাদের হতো। কিন্তু সুখের বিষয় যে আজকে ইউএস গভর্নমেন্টের রিপোর্ট বের হয়েছে এবং সেইখানে রিপোর্ট আমাদের টায়ার 2 একটা পদ উপরে তুলেছে। এর অর্থ হচ্ছে তারা বলছে যে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এই ব্যাপারে এবং এই জন্যে বাংলাদেশ এই ওয়াচ লিস্ট থেকে এখন টায়ার 2-তে। আপনি জিজ্ঞেস করবেন টায়ার 1 না কেন? টায়ার 1 খুব কম সংখ্যক লোক যারা ডেভেলপ কান্ট্রি, যেখানে ট্রাফিকিং মোটামুটি হয় না, তারাই টায়ার 1-এ থাকে। एक और कोरोना के कारण लंबे समय तक हुए लॉकडाउन के कारण आजीविका बंद हो गई है, तो दूसरी तरफ चक्रवात तूफान अफमान से मकान क्षतिग्रस्त हो गए और यही कारण है कि दुकानदार काफी संकट में है। आज इस संबंध में उत्तर 24 परगना जिले के दुकानदारों ने राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक से मुलाकात कर इसकी जानकारी देते हुए साथ में 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। প্রত্যেক দিন ধাপে ধাপে বাড়া পেট্রোল ডিজেলের, আপনারাই ভাবুন চিন্তা ভাবনা করতে ধাপে ধাপে বাড়াটা তো শুধু ইউপিএ আমলে শুরু হয়েছিল, এত হয় মনমোহন সিং বলেছিল, মনমোহন সিং স্যার বেরিয়েছেন ত্রিপুরা আন্দোলন হয়েছে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে, আবার পেছিয়ে গিয়েছিলেন এই সময় কংগ্রেস। দেখবেন আমরা ত্রিপুরা আন্দোলন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলাম, তখন আস্তে 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 বেরিয়ে গেছিল। তিনি পেট্রোল ডিজেল নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন সেই সময়, রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মনমোহন সিং পেছিয়ে আসতে হয়েছিল। আজকের চালাকি বুঝেছেন, যেটা নারায়ণ গোস্বামী বললেন, 20 থেকে আরম্ভ করে 75 পয়সা বাড়ছে, লোকের গায়ে লাগছে না মনে হচ্ছে। না মানে মনমোহনকে মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে পারছে না। আপনি রাস্তায় নামতে পারছি না, তখন আমরা রাস্তায় নামলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, রাস্তায় তো নামতে পারবো না। কোভিড-19 চলছে, মুখে মাস্ক পরছে, হাতে গ্লাভ পরছে, স্যানিটাইজার নিয়ে ঘুরছে, এটা বোঝানো যেত, রাজনৈতিকভাবে বোঝাতে পারতাম, মোকাবিলা করতে পারতাম। এই চালাকিটা তো বোঝা গেছে কীভাবে টাকা তোলার পরে সেও পড়ে গেছে। বলছেন 20 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করছে, 20 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করছে, 20 লক্ষ কোটি টাকা কেউ বুঝতে পারছে? আমরা তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা টাকার কথা বুঝতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গে একটা টাকাও আসে, বিভিন্ন খাতে টাকা বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু গল্প করে যাচ্ছে। যেমন খাদ্য দপ্তর অলরেডি ওটা যে 5,000 কোটি টাকা পায়, এই সময় তার টাকাটা দেওয়া উচিত না। তার ধান কেনা কার হয়ে ধান কেনা হয়েছে, কেন্দ্র তার ধান কেনা, সে টাকা দেবে না? সমস্ত খাতে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, কথা শুনছেন। আসল কথা এই যে টাকা লোককে দেবো বলে যে মমতা নরেন্দ্র মোদী যে প্যাকেজ তৈরি করেছে, এটা টোটালটাই হলো একটা ভাওতা, টোটাল ভাওতা। 20 লক্ষ কোটি টাকা ভাওতা, 1,75,000 কোটি টাকা ভাওতা,
1,20,000 টাকা ভাতা, কোনো জায়গায় কোনো টাকা দেওয়া হচ্ছে না। बासरहाट उपखंड सुंदरवन के हेलगंज ब्लॉक के कालीताला ग्राम पंचायत क्षेत्र से 200 से अधिक भाजपा और सीपीएम के कार्यकर्ता, समर्थक और नेता सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। ममता बनर्जी के विकास कार्यों में शामिल होने के लिए कालीताल क्षेत्र के भाजपा नेता विष्णुपद जोयादार, प्रशांत मंडल, सीपीआईएम नेता माणिक मंडल, हरे कृष्ण जोयादार और 200 से अधिक भाजपा और सीपीएम कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। सभी का कहना था कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों में वे सभी भागीदार बनना चाहते हैं। हिंगलगंज ब्लॉकेर शेष अंचल कालीतला अंचल एखाने आज प्राय 200 कर्मी बीजेपी सीपीएम থেকে তারা তৃণমূলে যোগদান করেছে। একদিকে যখন লকডাউন চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, বিজেপির নেতারা টিভির পর্দায় বসে লাশ খুঁজছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় অসহায় মানুষের কথা ভেবে, বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ, তাদের কোনো খাওয়া নেই, 6 মাস তাদের বিনা পয়সায় রেশনে তিনি চাল দিচ্ছেন এবং আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন। বিশেষ করে যারা বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক এসেছেন, তাদের একটা বড় অংশ বলছে, বাংলার মা তুমি থাকলে আর আমরা সুন্দরবনের মানুষ তোমাদের সঙ্গে থাকলাম, তুমি ছাড়া আমাদের আর ভরসা নেই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমরা অনেক করেছি, আর করব না। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে আমরা সামিল হয়েছি, তাই আজকে আমাদের হাত ধরে 200 কর্মী যোগদান করলেন। তাদেরকে নিয়ে আমরা উন্নয়নের রথ এগিয়ে নিয়ে যাব, এই বার্তা আমরা দিতে চাই। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति का रक्तदान शिविर आयोजन। तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति के तत्वाधान में शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कालियागंज ब्लॉक संगठन की पहल पर डालीमांग हाई स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, कालियागंज के विधायक तपनदीप सिंह, नगरपालिका प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल, पश्चिम बंग तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष एजामुल हक समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। आयोजक संस्था की ओर से बताया गया कि आज करीब 50 शिक्षकों ने रक्तदान किया। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই করোনা আবহাওয়াতেও আপনারা এই রক্তদান শিবির করেছেন। এখন তো এমনি মানুষের মধ্যে একটা ভয় আছে যে করোনার মধ্যে যদি রক্তদান করি, সুচ যদি ফুটায় তাহলে হয়তো আমারও করোনা হয়ে যাবে। এই জন্যই গোটা জেলাতে কেন গোটা দেশে একজন রক্তদান শিবিরের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, কিন্তু রক্তের প্রয়োজন তো আছে। এই জন্য এই সময়ে এই যে ঘাটতি রক্ত আছে, প্রত্যেকটি হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি আছে। আমরা যখনই বসে থাকি অফিসে বলি, দাদা আমার এই লাগবে, আমার ওই লাগবে, কোনোভাবে ব্যবস্থা করে দেন, কিন্তু যখনই দিতে বলি তখনই বলে না, আপনি যদি অন্য কারো দাওয়ায় দেন, মানে অন্য কেউ রক্ত থেকে নিজের রক্তটা দিতে চায় না। भारत ने फिर दी चीन को चेतावनी, कहा एलएसी पर यथास्थिति स्थिति बदलने की ना हो कोशिश, नया निर्माण फौरन रोके। भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने की नसीहत देने के साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश से न केवल क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी कोशिश की प्रतिक्रिया होगी और उसके दुष्परिणाम भी चीन को झेलने होंगे। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मसरी ने साफ संदेश दिया है कि जब तक चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया निर्माण करने का काम नहीं रोकेगा, तब तक दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रहेगी। इस बीच नई दिल्ली से सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख में संग्राम स्थिति और भारतीय सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। मालदा में भी सरकारी महकमे में कोरोना ने दी दस्तक, सरकारी भवनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच ओल्ड मालदा के बीडीओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकारी महकमे में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। बृहस्पतिवार को बीडीओ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर फैलते ही शनिवार से ब्लॉक के सभी सरकारी दफ्तर, थाना, पंचायत कार्यालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दमकल के सहयोग से आज सुबह से ओल्ड मालदा ब्लॉक के विभिन्न सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है। सरकारी बैंकों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकारी दफ्तर जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक है, वहां सैनिटाइजेशन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दमकल कर्मियों की मदद से अत्याधुनिक सैनिटाइजेशन मशीन से इन स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ओल्ड मालदा पंचायत समिति के सभापति प्रणाली मंडल माइती ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस, डॉक्टर, नर्स व जनप्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहां कौन इसकी चपेट में आ जाए कहना मुश्किल है। यही कारण है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं। প্রথমে আমরা গেলাম মুচিয়া অঞ্চলের চন্দ্রমোহন হাই স্কুল, পরে ভিডিও
বিডিও সাহেবের ওলমালদা ব্লকে ওখানে যেহেতু কোয়ারেন্টাইন জোন ছিল তো আমরা স্যানিটাইজার জন্য ওখানেও বিডিও সাহেবের ওনারা চিঠি করেছিলেন ওনাদের এতে আমরা ব্লকের যত সমস্ত চত্বরগুলো আছে আচ্ছা টোটাল সমস্ত চত্বরটা করলাম এবং আপনার গেট থেকে আরম্ভ করে সমস্তটা আমরা পুরোটাই করি। আমাদের ব্লকে আমাদের যেটা আমাদের জানা গেছে যে বিডিও সাহেবের করোনা পজিটিভ হয়েছে, সেই জন্য আজকে আমরা পুরো ব্লক চত্বরটা প্রত্যেকটা দপ্তর আমাদের স্যানিটাইজ করা হলো। আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে রিকুইজিশন করেছিলাম, ওনারা এসে আজকে করে দিয়ে গেলেন এবং আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে যতটা স্টাফ এবং পঞ্চায়েত সমিতি কয়েকজন যারা রেগুলার অফিস করছিল তাদের আজকে প্রায় 50 জনের মতন আজকে লালা পরীক্ষা হবে। प्योंगयांग से झील के पास चीन ने बनाया हेलीपैड, सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, सीमा पर फिर से बढ़ सकता है तनाव। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ताजा मामला। पैंगोंग झील के पास चीन सैनिकों का जमावड़ा है, लेकिन लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर अपनी सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन के इस हरकत के बाद माना जा रहा है कि बीजिंग शांति समझौता नहीं चाहता है। चीन पैंगोंग झील के दूसरे छोर पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह कार्य अभी तक किए जा रहे निर्माण कार्यों के अतिरिक्त है। चीन के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता कि अप्रैल जैसा स्थिति फिर से बहाल हो। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।